Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to read lesson number 7, Home Sweet Home, from your book New Oxford Modern English book for class 6. The lesson is written by Nicholas Horsberg. The story talks about comfort and pleasure of a home. Home is a place where we share our joys and sorrows with our family members. There is no place like home. In this lesson, Janko is a middle class man. His wife's name is Monica. They have two children, a son, Anton, and a daughter, Iona. Janko gets irritated by the noise of his wife and children. He complains about the smallness of his house. He wants to have a big house, beautiful life with peace of mind, but he has no resources to get all these. This makes him worried, angry, and irritated all the time. But one day, with the advice of a wise lady, Eva, he realizes the value of his home and sweetness of his family. He utters happily at the end of the lesson, Home, sweet home. Let's start the reading of words to know. Accompaniment, music that is played with someone who is playing the main tune. जो मेन ट्यून बजा रहा है उसके साथ बाकी म्यूज़िक जो बजाए जाते हैं जैसे गिटार, ड्रम, डफ कुछ भी मेन ट्यून के साथ उसे उर्दू में संगत कहते हैं और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है एकम्पनीमेंट। एडॉर्न, डेकोरेटेड, ब्यूटिफाइड, सजाना, खूबसूरत बनाना। अगास्ट, स्ट्रक बाय हॉरर एंड अमेजमेंट मीन्स वहशत ज़दा। humbled, strolled, walked slowly, आहिस्ता आहिस्ता चलना, disbelievingly, in a manner suggesting a refusal to believe, बेयकीनी के आलम में, emerge, came out of, came into view, ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ, embers, small pieces of glowing wood or coal in a dying fire, अंगारे, forlornly, sadly, rashly and desperately, means अकेला, मायूस, परेशान, irritable, easily irritated or annoyed means चिड़चिड़ा, jangling, a harsh metallic sound, झंझनाहट, jovially, makes by hearty good cheer or cheerfully, muffle, to stifle, to deaden, दबाना, घोंटना, percussion, a section of an orchestra consisting of instruments that can be struck, such as drums, tambourine. ऑर्केस्ट्रा का वो हिस्सा जिसमें वो आलात शामिल होते हैं जिन्हें बजाया जाता है जैसा कि ढोल, tambourine मतलब डफ, scuttled, ran hurriedly, scurried, तेजी से आगे बढ़ा, दौड़ता हुआ गया, snorting, making a sound by forcing air through the nostrils quickly, नथने फुलाना या नथने बड़बड़ाना, tambourine, a musical instrument consisting of a drum head and small metal disc fixed in a sides. Duff, turmoil means hangama, confusion in a state of upheaval. Let's start the reading of the lesson. Anton, Iona, Janko shouted angrily to his son and daughter. Anton, Iona, जैंको ने अपने बेटे और बेटी को गुस्से भरे अंदाज में जोर से आवाज देके कहा, स्टॉप बीटिंग दैट ड्रम एंड क्लैंगिंग दैट टैम्बोरिन, इस ढोल को बजाना और दफ को खड़काना बंद करो, पुट दैम अवे इन योर कबर्ड इमीडिएटली, इन्हें फौरन अपनी अलमारी में रख दो, एंड पुट अवे दोज अदर टॉयज टू, और बाकी खिलौनों को भी इनके साथ रख दो, बिफोर आई ट्रिप ओवर दम, इससे पहले कि मैं उनसे ठोकर खाकर गिरूं। द चिल्ड्रन लुक ग्लूमी, बच्चे उदास नजर आते थे। हाउ एवर ताहम दे स्टॉप द म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक बजाना बंद कर दिया एंड कैरिड द इंस्ट्रूमेंट टू द कबर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और आलात को लेकर
कोने में पड़ी हुई अपनी अलमारी में जाकर रख दिया. Janko had been trying to read the newspaper. Janko अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, and the noise of his 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine had given him a headache and made him irritable. और उसके 9 साला बेटे के ढोल बजाने का और 7 साला बेटी की संगत के शोर ने उसे सर दर्द लगा दिया था और उसे चिड़चिड़ा बना दिया था. Although the drumming and jangling had stopped, अगरचे ढोल बजना और झंझनाहट रुक गई थी. Anton and Iona being obedient children, Anton और Iona फरमाबरदार बच्चे थे. The throbbing in Janko's temples continued. Janko की कनपट्टियों में धक-धक की आवाज़ जारी रही. It felt as if the percussion section of a large orchestra still played at its loudest in his head. ऐसा महसूस होता था कि किसी बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा के ज़र पज़ीर आलात का हिस्सा अब भी उसके सर में पूरे ज़ोर से बज रहा था. Janko's wife Monica emerged from the kitchen. Janko की बीवी मोनिका बावर्ची खाने से बाहर आई, बावर्ची खाने से नमूदार हुई and entered the living room और रिहायशी कमरे में दाखिल हुई. Monica was small. मोनिका मुख्तसर कामत की थी. But the kitchen too was small. लेकिन बावर्ची खाना भी छोटा था. Not much larger than a cupboard. एक अलमारी से ज़्यादा बड़ा नहीं था. She felt she needed a bit of a fresh air. उसने महसूस किया कि उसे थोड़ी सी ताज़ा हवा की ज़रूरत थी. She had heard the shouting. उसने चीखने की आवाज़ भी सुन ली थी. Shouting चिल्लाना. उसने चिल्लाने की आवाज़ भी सुन ली थी. And had now come to see what was going on. और अब वो ये देखने आई थी कि क्या हो रहा था. Where else are they to play? वो और कहाँ खेलेंगे? She challenged Janko. उसने Janko पे एतराज़ उठाया. Anywhere but in my ear. मेरे कान के अलावा किसी भी जगह. Replied Janko. I have a headache. मेरे सर में दर्द है. We have to learn to share the space we have, said Monica. Monica ने कहा, हमारे पास जो जगह है, हमें उसे बांटना सीखना होगा. How do you think they feel when you keep them up all night with your snoring? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे ख्याल में वो कैसा महसूस करते हैं जब तुम सारी रात उन्हें अपने खराटों से जगाए रखते हो. अब उसके दिल में भी एक गिला था कि जैंको के खराटों से वो भी रात को सो नहीं पाते थे. तो उसने भी ये शिकायत उसके सामने रखी कि तुम्हें कैसा लगता होगा कि हम सब जब तुम्हारे खराटों से जागते हैं. आई वुड नॉट नो अबाउट दैट, सर जैंको स्नॉटिंग. मुझे इस बारे में क्या पता होगा, जैंको ने तंजी अंदाज में ज़रा नथने फुलाते हुए कहा. गुस्सा लगा उसको इस बात का. आई एम asleep at night, so how would I know what my snoring sounds like? मैं रात को सोया हुआ होता हूँ, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे खराटे कैसे सुनाई देते हैं. वेल आई कैन टेल यू, रिप्लाइड मोनिका. मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मोनिका ने जवाब दिया. लाइक अ बफलो रनिंग थ्रू हेयर. यहाँ से किसी भैंस के दौड़ कर गुजरने की तरह. द चिल्ड्रन ट्राई टू मफल देयर गिगल्स. बच्चों ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की. I can see and hear you very well, said Janko, looking at them out of the corner of his eyes. मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से देख और सुन सकता हूँ. जैंको ने तिरछी निगाह से उन्हें देखते ही कहा. The giggling stopped abruptly. हंसी यकलख्त रुक गई and then started again when their mother winked. और जब उनकी माँ ने उन्हें आँख से इशारा किया तो हंसी दोबारा शुरू हो गई. She seemed to be on their side. वो उनकी तरफदार महसूस होती थी. ऐसा लगता था कि वो उनको सपोर्ट कर रही है. मोनिका shook her head, smiled at the children and returned to the kitchen. मोनिका ने अपना सर हिलाया, बच्चों को देख के मुस्कुराई और बावर्ची खाने में वापस चली गई. एंटन took out his deck of cards. एंटन ने अपने ताश की गड्डी निकाली and sitting himself at the dining table began to shuffle them noisily. और खाने की मेज़ पर बैठते हुए वो शोर अंदाज में उन्हें फेंटना शुरू किया.
Iona found her rag doll and began to talk to it on the floor. आयोना ने अपने कपड़े की गुड़िया ढूंढ ली और फर्श पे बैठ के उससे बातें करने लगी। चो, व्हाट यू बीन डूइंग दिस डेज? चो, तुम इन दिनों क्या कर रही हो? शी चर्प, होल्डिंग द डोल लॉफ्ट। उसने गुड़िया को ऊपर उठाते हुए तीखी आवाज में कहा, थोड़ी सी तेज आवाज में। जेंको sighed and opened his newspaper again. जेंको ने ठंडी सांस ली और दोबारा अपना अखबार खोल लिया। After a few moments, चंद लम्हों के बाद, aside. He threw it aside. कुछ लम्हों के बाद उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। Rose from his chair, अपनी कुर्सी से उठा and made for the front door, और घर के सामने दरवाजे की तरफ गया। That's enough, बहुत हो गया, he said loudly, opening the door. उसने दरवाज़ा खोलते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, मोनिका, आई एम गोइंग टू सी wise Eva in the village. मोनिका, मैं दानिशमंद एवा से मिलने गांव में जा रहा हूँ। Perhaps she can help me with my problem. शायद वो मेरे मसले में काम आ सके। I will be back for dinner. मैं रात के खाने के वक्त वापस आ जाऊँगा। Before Monica could come out of the kitchen or reply, Janko had stepped out and slammed the door. इससे पहले कि मोनिका बावर्ची खाने से बाहर आ सकती या जवाब दे सकती, जैंको बाहर निकल चुका था और दरवाज़ा धड़ से बंद कर चुका था। Janko ambled towards the village, muttering, massaging his temples and kicking stones as he went. Janko टहलता हुआ, बुड़बुड़ाता हुआ, अपनी कनपट्टियों को सहलाता हुआ और चलते चलते पत्थरों को ठोकरें मारता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। Soon Janko arrived at a pretty cottage adorned with purple and orange bougainvillea. जल्द ही जैंको अरगवानी और नारंगी, पर्पल मीनिंग इन उर्दू इज अरगवानी एंड द मीनिंग ऑफ ऑरेंज इन उर्दू इज नारंगी। सो जल्द ही जैंको अरगवानी और नारंगी बोगनवेलिया से सजे हुए एक खूबसूरत झोंपड़े तक पहुंच गया। बोगनवेलिया इज अ फ्लावरिंग प्लांट। इट हैज़ कलरफुल प्रीटी लुकिंग फ्लावर्स। He strengthened his jacket. उसने अपनी जैकेट दुरुस्त की। Then knocked on the door. फिर दरवाजे पर दस्तक दी। Eva was small like his wife but much older. Eva उसकी बीवी की तरह मुख्तसर कामत की थी लेकिन कहीं ज़्यादा मुअम्मर थी। उसकी एज ज़्यादा थी। Her white hair parted in the middle and flowing over her shoulders made her look a little like a witch. उसके दरमियान से मांग निकाले हुए और शानों पर गिरते हुए सफ़ेद बाल उसे किसी जादूगरनी से थोड़ा बहुत मुशाबे बनाते थे। All she needed was a cloak and a broom to complete the picture. तस्वीर मुकम्मल करने के लिए उसे सिर्फ एक चादर और एक झाड़ू की ज़रूरत थी। आपने देखा है कार्टून्स में झाड़ू वाली एक जादूगरनी होती है, ब्लैक चादर ली होती है उसने, क्लॉक होता है उसके इर्द-गिर्द और झाड़ू पे बैठ के वो उड़ती है। तो वो उस जादूगरनी जैसी लग रही। शी नाउ अपीयर्ड स्माइलिंग इन द डोरवे। अब वो मुस्कुराती हुई दरवाजे में नमूदार हुई। कम इन जेंको, शी सेड जोवियली, ओपनिंग द डोर वाइडर। अंदर आओ जेंको। उसने दरवाज़ा मज़ीद खोलते हुए होशमिजाजी से कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितनी खुशगवार हैरत है। गुड इवनिंग एवा, शाम बखैर एवा, मम्बल जेंको फॉरलॉर्नली। जेंको उदासी से बुड़बुड़ाया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसा हो गया। यस, अ लॉन्ग टाइम इंडीड, हाँ वाकई बहुत अरसा हो गया। एग्रीड एवा, शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर इन हर कोजी लिविंग रूम। एवा ने उसे अपने आरामदेह रिहायशी कमरे में कुर्सी पे बिठाते हुए कहा, डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विद योर वेजिटेबल पैच? क्या तुमने अपने सब्जियों के किते का मसला हल कर लिया? यस यस, जी जी, रिप्लाइड जेंको ने जवाब दिया। थैंक्स टू योर एडवाइस द बर्ड्स हैव स्टेड वेल क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस।
آپ کے مشورے کی بدولت پرندے تب سے باغ سے دور رہنے لگے ہیں۔ گڈ، اچھی بات ہے سیڈ ایوا۔ ایوا نے کہا ود اے کائنڈ اسمائل، ایک مہربان مسکراہٹ کے ساتھ، ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ۔ اینڈ وٹ کین آئی ڈو فار یو ٹوڈے؟ اور آج میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ یور ایکسپریشن ٹیلس می دیر از سم تھنگ آن یور مائنڈ جینکو۔ تمہارے تاثرات سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے جینکو۔ ویل دیر از ایوا، ہاں بات تو ہے ایوا سائڈ جینکو گیزنگ ایٹ دا ایمبرز ان دا فائر۔ جینکو نے آگ میں پڑے انگاروں کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، آئی ایم ناٹ اے ویلدی مین، میں امیر آدمی نہیں ہوں ایوا، آئی ہیو بیئرلی انف ٹو فیڈ مائی فیملی۔ میرے پاس بمشکل اتنا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ ہاؤ ایور، تاہم آئی سمپلی کین گو آن لائک دس، اب میں اس طرح سے گزارا نہیں کر سکتا۔ گو آن لائک واٹ؟ کس طرح سے گزارے نہیں کر سکتے؟ آسک ایوا سیٹلنگ ڈاؤن۔ ایوا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مائی ہاؤس از ٹو اسمال کرائیڈ جینکو، میرا گھر بہت چھوٹا ہے جینکو چلایا۔ دا لیک آف اسپیس از ڈرائیونگ می میڈ، جگہ کی کمی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ دا چلڈرن آر نوائزی، بچے شور مچاتے ہیں۔ مائی وائف سنورز ایٹ نائٹ، میری بیوی رات کو خراٹے لیتی ہے۔ یہاں پہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایکچولی خراٹے یہ خود لیتا ہے، لیکن جسٹ سمپتھی گین کرنے کے لیے تھوڑا سا اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کیا ہے، تھوڑی سی ریالٹی ہو اسٹیٹمنٹ میں، اس نے اپنی طرح سے کچھ چیزیں شامل کی ہیں۔ واٹ کین وین کارس رمبل پاسڈ آن دا روڈ دا کراکری ریٹل، جب چھکڑے کھڑکھڑاتے ہوئے سڑک پر سے گزرتے ہیں تو برتن بجنے لگتے ہیں۔ میرا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ سڑک پر سے کوئی چیز گزرے تو اس سے میرے گھر کے برتن بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاؤ لانگ فار سم اسپیس اینڈ سم پیس، مجھے تھوڑی سی جگہ اور تھوڑے سے سکون کی کتنی شدید خواہش ہے۔ ویل آئی نیور ایکسکلیمڈ ایوا، یو ہیو اے لولی ہاؤس، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم اتنی پرابلم میں ہو یا تمہارا گھر اتنا چھوٹا ہے۔ ایوا بے ساختہ بولی، تمہارا گھر بہت پیارا ہے۔ یس یس یس، جی جی، ایگریڈ جینکو۔ جینکو نے اتفاق کیا۔ اٹس نائس، یہ اچھا ہے، بٹ آئی وش اٹ ور بگر اینڈ کوائٹر، لیکن کاش یہ زیادہ بڑا اور زیادہ خاموش ہوتا۔ لائک میہائلز مینشن ڈاؤن دا روڈ، جیسا کہ سڑک کے پار، سڑک کے ذرا پرے میہائل کی حویلی ہے۔ بٹ آئی کوڈ نیور افورڈ ہاؤس لائک ہز ان اے ملین ایئرز، لیکن میں 10 لاکھ سال میں بھی ایسے گھر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میہائلز ہاؤس از لارج آئی مسٹ ایڈمٹ، مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ میہائل کا گھر بڑا ہے۔ ایوا ایگریڈ ایوا، ایوا نے اتفاق کیا، بٹ یو شوڈ بی ہیپی ویئر یو آر، لیکن تم جہاں ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ واٹ کین یو ڈو فار می ایوا؟ ایوا آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ آسک جینکو، جینکو نے پوچھا۔ ہاؤ کین یو میک مائی لائف بیٹر، آپ میری زندگی کیسے بہتر بنا سکتی ہیں؟ آئی ایم ناٹ ہیپی، میں خوش نہیں ہوں۔ ایوا گیزڈ سائلنٹلی ایٹ دا فائر فار اے وائل بفور ٹرننگ ٹو فیس جینکو، جینکو کی طرف رخ کرنے سے پہلے ایوا کچھ دیر خاموشی سے آگ کو گھورتی رہی۔ یو مسٹ ڈو ایگزیکٹلی ایز آئی سے، شی سیڈ، ڈو یو ایگری؟ تمہیں ٹھیک وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں، اس نے کہا۔ کیا تم متفق ہو؟ شیور، یقیناً، سیڈ جینکو، ہوپ رائزنگ ان ہز آئیز، جینکو نے آنکھوں میں ابھرتی ہوئی امید کے ساتھ کہا۔ وداؤٹ کوسچن، آسک ایوا، بغیر سوال کے؟ ایوا نے پوچھا۔ یس، وداؤٹ کوسچن، ہاں سوال کے بغیر، ریپلائڈ جینکو، جینکو نے جواب دیا۔ ویل دین، تو پھر، سیڈ ایوا، ایوا نے کہا، اف آئی ریممبر کریکٹلی، اگر مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے،
You keep a cow and several other animals in the small barn at the bottom of your garden. तुम अपने बाग के ज़ेरी हिस्से में एक छोटे से बाड़े में तुमने एक गाय और कई दूसरे जानवर पाल रखे हैं. दैट्स राइट. ये सच है, बिल्कुल दुरुस्त है. सेड जेंको. जेंको ने कहा, लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड. जेंको ने थोड़ा हैरान नजर आते हुए कहा, वेल, तो सेड एवा, आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम एंड मूव देम ऑल इन टू योर हाउस. एवा ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम सीधे घर जाओ और इन सबको अपने घर के अंदर ले आओ. Janko stared at her disbelievingly, but he stuttered. जेंको ने बेयकीनी के आलम में उसे देखा, लेकिन वो हकलाया. No buts, no nothing, said Eva abruptly. You promised, now go. कोई लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं, इवा ने एकदम से कहा. तुमने वादा किया था, अब जाओ. Janko rose slowly. He said nothing further but nodded his head and left the cottage. जेंको आहिस्ता से उठा. उसने मज़ीद कुछ ना कहा, लेकिन अपना सर हिलाया और झोंपड़े से निकल गया. Monica, Anton and I were most surprised when Janko told them in his return to wait a while before dinner and scooted off to the barn. मोनिका, एंटोन और आयोना नहायत हैरान हुए जब जेंको ने वापस आकर उन्हें रात के खाने से पहले थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहा और तेज़ी से बाड़े की तरफ चला गया. They stood and watched aghast as he brought into the small house first the geese, followed by the chickens, then the 2 goats and finally the cow. वो वहशत भरे अंदाज में खड़े देखते रहे जबकि छोटे से घर में वो पहले मुर्गाबियाँ, उसके बाद मुर्गियाँ, फिर 2 बकरियाँ और आखिर में गाय ले आया. They have to stay here with us, announced Janko. Eva told me to do this. इन्हें हमारे साथ यहाँ रहना होगा, जेंको ने ऐलान किया. ईवा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है. The children were amused and excited to be sharing their home with the animals, but Monica thought her husband had left his senses somewhere on his walk. जानवरों के साथ अपना घर बांटने पर बच्चे खुश और पुरजोश हुए, लेकिन मोनिका ने सोचा कि उसका शौहर अपनी सैर के दौरान अपने होश कहीं भूल आया अपनी अकल. For some days the house was in turmoil. कुछ दिन तक घर में अफरा तफरी की कैफियत रही. At night Janko snoring was the least of their problems. रात के वक्त जेंको के हराटों से उन्हें सबसे कम मसला होता था. Nobody got any sleep because of the constant noise and movement in the house. घर में मुसलसल होने वाले शोर और हरकत की वजह से उनमें से किसी को भी नींद नहीं आती थी. One morning after a particularly noisy and restless night, एक सुबह ख़ास तौर पर बहुत पुरशोर और बेआराम रात के बाद, जेंको rubbed his eyes and announced. जेंको ने अपनी आंखें मली और ऐलान किया, I am going to see Eva again. मैं ईवा से दोबारा मिलने जा रहा हूँ. At Eva's house, ईवा के घर पर, जेंको held his head in his hands. जेंको ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया एंड वेप्ट और रोने लगा. Why are you putting me through all this? आप मुझे इस आजमाइश से क्यों गुजार रही हैं? cried जेंको. जेंको चिल्लाया. The whole family is upset with me. सारा घर मुझसे नाराज़ है. We cannot sleep and we fight all the time. हम सो नहीं सकते और हम हर वक्त लड़ते रहते हैं. The noise is deafening. शोर बहुत तकलीफदेह है. शोर हमें बहरा कर रहा है. Have you ever kept a cow, ducks and other animals in your room? क्या आपने कभी अपने कमरे में एक गाय, बतखें और दूसरे जानवर रखे हैं? It's hell, I tell you. ये बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं आपको बताता हूँ. Eva smiled. Eva मुस्कुराई. Yes, it is hell. हाँ, ये मुसीबत तो है. She said softly. उसने नरमी से कहा. Well done, जेंको. बहुत अच्छा, जेंको. Now I want you to go straight home and move all the animals back to the barn. No words, just do it. अब मैं चाहती हूँ कि तुम सीधे घर जाओ और तमाम जानवरों को वापस बाड़े में छोड़ाओ.
کوئی بات نہیں کرنی، کوئی لفظ نہیں بولنے، جسٹ ڈو اٹ، صرف یہ کرو. جینکو ریٹرن ٹو ہز ہاؤس اینڈ ڈیڈ ایز ہی واز ٹولڈ. جینکو اپنے گھر واپس آیا اور جیسے اسے کہا گیا تھا اس نے ویسے کیا. مونیکا اینڈ دا چلڈرن اسپینڈ دا ریسٹ آف دا ڈے کلیننگ اپ دا میس میڈ بائی دا اینیملس. مونیکا اور بچوں نے دن کے باقی سارے حصے کو گھر کی صفائی کرنے میں گزارا اور اس گند کو صاف کرنے میں وہ دن گزارا جو کہ جانوروں نے وہاں پہ ڈالا تھا. آفٹر دا ہاؤس واز بیک ٹو نارمل. جب گھر اپنی پرانی حالت پہ واپس آ گیا، جینکو اسٹریچ آؤٹ ان ہز آرم چیئر. جینکو اپنی کرسی پر پھیل کے لیٹ گیا اور دا چلڈرن پلیڈ نوائزلی ود دیئر ٹوائز ان ون کارنر. بچے ایک کمرے کے کونے میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگے. مونیکا کلین پاٹس اینڈ پینس ان دا کچن. مونیکا باورچی خانے میں برتن وغیرہ دھونے لگی. سائڈ جینکو. جینکو نے ٹھنڈی سانس بھری اینڈ تھاٹ ٹو ہمسیلف، اور دل میں سوچا ہاؤ نائس اٹ از، کتنا اچھا لگ رہا ہے. دا ساؤنڈ آف مائی وائف اینڈ چلڈرن ان دا بیک گراؤنڈ. پس منظر میں میری بیوی اور بچوں کی آوازیں. پلینٹی آف روم، بہت ہی زیادہ جگہ ہے. پلینٹی آف روم ٹو، بہت سی جگہ بھی ہے. ہوم سویٹ ہوم، گھر پیارا گھر. اسٹوڈینٹس، دس از آل اباؤٹ یور لیسن ہوم سویٹ ہوم. دا مورل آف دا اسٹوری از دیٹ وی مسٹ بی ہیپی وٹ ایور وی ہیو in our life. We must be thankful whatever we are gifted and blessed with. Thank you.